On va donner suite à notre série du mois de juin. Vamos continuar a nossa série de junho. Je peux tout par celui qui me fortifie. Eu posso tudo por aquele que me fortalece. Amen. La semaine dernière, on a parlé un peu après la Pentecôte. Semana passada falamos um pouco do pós-Pentecostes. On a commencé à parler de la puissance de Dieu dans la vie de Pierre. Falamos do poder na vida de Pedro. Et que nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. E que precisamos da obra do Espírito Santo em nós. Pour grandir. Para crescer. Pour être des croyants mûrs. Para sermos cristãos maduros. Et c'est ça la volonté de Dieu. E essa é a vontade de Deus. Que nous soyons des croyants mûrs. Que sejamos cristãos maduros. C'est fini le temps de croyants bébés. Acabou o tempo onde nós somos cristãos bebês. Et on va donner suite à cette étude de la puissance du Saint-Esprit. E vamos dar seguinte para esse estudo sobre o poder de Deus. Amen. Et on va parler du pouvoir que nous avons reçu. E vamos falar do poder que nós recebemos. Mais aussi le pouvoir que nous devons partager. Mas também o poder que nós devemos compartilhar. Donc le nom de notre culte aujourd'hui, c'est Lève-toi. Então o nome do culto de hoje é Levanta-te. Amen. Amém. Et vous le savez que les images me parlent beaucoup. Vocês sabem que as fotos me falam muito comigo. Quand je vis cette photo, quando eu vi essa foto, je dis c'est ça, Seigneur. Eu falei é isso, Senhor. Donc je l'ai mis ici plus grand pour qu'on puisse vraiment voir, étudier un peu cette photo. Eu coloquei em maior para a gente poder estudar essa foto. Amen. Ici on peut voir, il y a deux hommes. E podemos ver dois homens. Il y en a un qui est sur le sol. Um que está no chão. Il y en a outro qui est debout. E o outro que está em pé. Et celui qui est debout, il est en train de tendre la main pour soulever celui qui est par terre. E o que está de pé, ele está dando a mão para levantar o outro que está sentado. Et c'est incroyable parce que celui qui est par terre, e é incrível porque aquele que está no chão, on voit qu'il y a une souffrance, une douleur. Vemos que ele está sofrendo, tem uma dor. On voit à son visage. Vemos no rosto dele. Il y a une souffrance. Tem sofrimento. Et quand on voit aussi le monsieur qui est debout. E quando a gente olha para o homem que está em pé, Bruna, tu peux baisser un peu s'il te plaît, le micro. Et quand on voit celui qui est debout, e quando vemos o homem que está de pé, on voit qu'il fait il fait un effort aussi pour soulever l'autre. Vemos que ele está fazendo um esforço para levantar o outro. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, e o que podemos entender aqui, c'est que soit l'un ou l'autre, que seja um ou outro, les deux, os dois, ils ont besoin d'un effort. Precisam de um esforço. Et ils doivent avoir envie. Eles precisam ter vontade. Celui qui est par terre, il doit avoir envie de accepter l'aide pour se lever. O que está no chão, ele precisa ter vontade para aceitar a ajuda e se levantar. Mais celui qui est debout, il doit avoir envie d'aider celui qui est debout. Porém, aquele que está em pé, ele precisa ter vontade de ajudar a pessoa que está no chão. Amen. Amém. Et vous savez pourquoi je dis cela? E você sabe por que eu estou falando isso? Parce que souvent quand on est à la place de celui qui est par terre, porque muitas vezes quando estamos no lugar desse homem que está no chão, on peut trouver deux extrêmes. Podemos achar dois extremos. Pour quelqu'un qui est au sol. Para alguém que está no chão. Il y a une partie de personnes qui se concentrent sur sa douleur. Tem uma parte de pessoas que se concentram nas suas dores. Ils sont par terre. Estão no chão. Ils sont en train de se nourrir de sa maladie. Estão se alimentando dessa doença. De sa commisération, ça peut se dire en français? Da sua tristeza. Commisération. Commiseração. Hein? Amen. Et ils sont en train de vraiment de manger, de s'alimenter, de se nourrir de sa souffrance. Estão realmente se alimentando desse sofrimento. Ils ne cherchent pas de l'aide ailleurs. E não estão procurando ajuda em outro lugar. Et ils restent à cette place d'abattement. Eles continuam nesse lugar de abatido. D'apitoiement, de abatido? Ficar triste. Sur soi-même. Consigo mesmo. Ils acceptent cette situation comme si c'était leur destin. E eles acabam aceitando essa situação como se fosse o destino deles. Il y a d'autres personnes aussi. E há outras pessoas também. Ils sont mal. Eles estão mal. Ils traversent des moments difficiles. Passam por momentos difíceis. Mais ils mettent leur propre douleur de côté. Só que eles colocam as dores deles de lado. Ils oublient les propres problèmes. Esquecem os próprios problemas. E se dévouent aux autres. E se dedicam aos outros. Amen. Amém. Et pendant ce temps,
E durante esse tempo, on va voir que pendant quelque temps, ça va marcher. vemos que durante um curto tempo vai funcionar. Même si je suis malade, Mesmo se estou doente, je mets ma douleur de côté eu coloco minha dor de et lado je veux vraiment essayer d'aider les autres. e eu vou tentar ajudar as outras pessoas. Et même si ça va E fonctionner, mesmo se funciona, às vezes, on le sait sabemos qu'on doit être bien que devemos estar bem physiquement et spirituellement fisicamente, mas também espiritualmente, pour aider les autres. para poder ajudar os outros. Parce que là où on pense que c'est une bonne chose d'oublier de soi-même et aller chercher pour aider aller partir pour aider les autres, Porque onde nós pensamos que é bom se esquecer para poder ajudar os outros, ça c'est une stratégie du diable. isso é uma estratégia do diabo. Ce n'est pas biblique. Isso não é bíblico. Amen. Il Amen. veut juste nous occuper. Ele só quer nos ocupar. Il veut nous allez-y, il va s'occuper de quelques-uns, de quelques personnes. Ele fala, nossa, vai cuidar de algumas pessoas ali. Et pendant que tu es en train de s'occuper des autres, tu es en train d'oublier ta guérison et ce que tu en as besoin d'être guéri. E enquanto você vai cuidar das pessoas, você acaba esquecendo que você precisa de cura. Et c'est vrai que parfois, quand on est à terre, E é verdade que quando a gente está no chão, on peut aider quelques peu de personnes, quelques poignées de personnes. podemos conseguir ajudar algumas poucas pessoas. Mais quand je suis debout, Mas quando estou de pé, je peux aider des milliers de personnes. posso ajudar milhares de pessoas. Ça me rappelle une phrase qui a été dite Isso me lembra uma frase que foi dita dans l'Ancien Testament. no Antigo Testamento. L'armée d'Israël, elle rentrait dans une victoire conquise par David. O exército de Israel, eles tinham chegado numa Conquista. Porque David conquistou pelo exército de Israël. Amen. Et le peuple disait, Saül y a tué des milliers, et David des dizaines de milliers. E dizia, Saul ele matou milhares, mas Davi ele matou dezenas de milhares. Rappelez-vous comment était l'état de Saül? Lembram do estado de Saul? Il était malade. Ele estava doente. Il n'était pas guéri. Ele não estava curado. Et donc, il pouvait avoir quelques victoires par-ci, par-là. Ele podia ter algumas vitórias aí pra lá. Et quand il a vu que David, il le surpassait dans les victoires et que les gens, ils étaient waouh! E quando ele viu que Davi ele passava dele, Saül, il était en ligne et il était furieux. Saul estava com muita raiva, irado. Et il était jaloux. Ele ficou com inveja. Il a vu quelqu'un qui est guéri. Ele viu alguém que era curado. Parce que quand je suis dans une bataille, Porque quando eu estou numa guerra, si je suis faible, se eu estou fraco, je suis le point fort pour le diable. eu sou o ponto perfeito pro diabo. Donc on apprend avec cette histoire. E aprendemos com essa história. David, c'est celui qui était guéri. Davi era aquele que estava curado. Il allait dans la bataille, il conquérait, il gagnait plein de victoires. Ele foi pra batalha e ele ganhava muitas vitórias. Parce qu'il était guéri. Porque ele foi curado. De l'autre côté, Saül, Do outro lado, Saul, qu'il n'était pas guéri, que não estava curado, il était jaloux, estava com inveja. et il était vraiment dans la désobéissance aussi. Ele estava com desobediência Et il gagnait quelques batailles. e ele ganhava algumas batalhas. Amen. Amém. Donc maintenant, on regarde ces deux hommes. Olhamos para esses dois homens Et imaginons que ces deux hommes, ils sont par terre. e imaginamos que esses dois estão no chão. Les deux par terre. Os dois. Comment Como? pourraient-ils s'entraider? Como é que eles vão poder se ajudar? Moi, j'ai même pas de force pour moi. Comment je pourrais aider pour toi pour te lever? Eu não tenho nem força para mim. Como é que eu vou te ajudar a te levantar? Jésus, il a dit une fois, E Jesus falou uma vez, il a dit comment un aveugle peut guider un autre aveugle. como um cego pode guiar outro cego. Ils ne tomberont pas les dos dans un trou. Os dois não vão cair dentro de um buraco. Comment un malade peut guérir un malade? Como um doente pode curar um doente? C'est impossible. É impossível. Donc c'est à notre intérêt, Então é do nosso interesse, pour notre bien, pro nosso bem, vouloir cette guérison, querer essa cura, vouloir cette délivrance. querer essa Parce que libertação. c'est la volonté de Dieu. Porque isso é a vontade de Deus. Amen. Amém. Nous connaissons tous cette allégorie quand on parle d'abord penser à nous. Conhecemos bastante essa frase que fala pensamos em nós mesmos primeiro. Quand on regarde l'histoire de l'avion, E quando quand nous pensamos sommes no dans un avião, avion, quando vemos no avião, la hôtesse de l'air que a aeromoça
quand ils tombent toutes les masques, Quando caem as máscaras, c'est un souci, hein? se tem um problema, claro. J'espère pas. Espero que não. Mais il a dit, avant de poser le masque sur les personnes, Antes de colocar a máscara na outra pessoa, la personne même qui est à côté de toi, a pessoa que tá do seu lado, qui soit ton fils, que seja seu qui filho, soit ton papa, qui est âgé, seu pai que talvez é velho, tu dois d'abord poser le masque sur toi. você deve primeiro colocar a máscara em cima de você. Ce n'est pas l'égoïsme. Não é egoísmo, Contrairement à ce qu'on peut penser, ao contrário do que podemos pensar. si je veux aider quelqu'un, Se eu quero ajudar alguém, je dois être en pleine forme, eu devo estar em plena forma, en bonne santé. com saúde boa, Je dois être guéri. eu devo estar curado, Je dois être délivré. eu devo ser liberto. Parce que quand je suis guéri et délivré, Porque quando eu sou curado e liberto, je peux guérir et délivrer les autres. posso curar e libertar os outros. Amen. Amém. Donc maintenant, on va revoir encore l'image. Vamos olhar de novo para essa imagem. Et maintenant, quand on voit l'homme qui est par terre E quando olhamos para esse homem que está no chão et celui qui est debout, e o que está em pé, on peut voir clairement podemos ver la vie de Pierre. claramente a vida de Pedro. Un jour, Pierre, Um dia Pedro, il était là. ele estava ali, Il no chão, était par terre. no chão, Il était accablé. abatido. Il avait péché contre le Ele Seigneur. tinha pecado contra o Senhor, Il était dans la honte, ele estava na vergonha, dans la condamnation. na condenação, Il était là, e ele estava aqui, accablé. abatido. Mais il y avait un autre qui est venu avec sa main pour relever Pierre. Mas teve um outro que chegou com a sua mão para levantar Pedro. Et celui-là, c'était Jésus. E aquele era Jesus. Il a dit, t'inquiète pas, je suis là. Ele falou, não se preocupe, eu estou aqui. T'inquiète pas, je vais te relever. Não se preocupe, eu vou te levantar. Pour que Pierre il puisse se passer de ce côté assis par terre. E para que Pedro possa passar sentado no chão. Et maintenant, il peut être celui qui est debout en train de relever les autres. E agora ele é o que está de pé e pode ajudar as outras pessoas a se levantar. Parce que celui qui est guéri, Porque aquele que é curado, il guérit. ele pode curar. Celui qui est délivré, Aquele que é liberto, il peut délivrer les autres aussi. pode libertar os outros também. Amen. Amen. Donc Pierre, non seulement il a reçu la guérison, E Pedro, ele não só recebeu a cura, mais il était un instrument de guérison. mas ele também foi um instrumento de cura. Et c'est ce qu'on attend, que Dieu l'attend de nous en tant que croyants mûrs. E é o que Deus espera de nós como cristãos maduros. Lors du dernier culte, on a peu parlé la façon dont Pierre il a reçu cette guérison E no último culto a gente falou sobre quando Pedro ele recebeu essa cura et cette restauration e essa restauração et comment il a déjà commencé à être utilisé par Dieu e como ele começou a ser usado por Deus devant les hommes, na frente dos homens, devant la foule, na frente da multidão, auquel il a parlé avec audace par l'Esprit Saint de Dieu. na qual ele falou com audácia pelo Espírito Santo de Deus. Là, on a commencé déjà à voir qu'il était guéri. A gente viu que ele já estava sendo curado, Et il ne se cachait plus, ele não estava mais escondido, mais il était devant une foule qui était en colère contre lui, mas ele estava na frente de uma multidão que estava com raiva qui dele, se moquait de que lui. ria dele. Mais Pierre, il était guéri. Mas Pedro ele era curado. Et la Bible elle dit qu'après cela, E a Bíblia fala que depois disso, on rentre dans le chapitre 3 du livre de Actes. passamos para o capítulo 3 do livro de Atos. Pierre, il se rend au temple avec Jean. Pedro, ele vai ao templo com João. Et sur le chemin qui menait au temple, E no caminho que levava ao templo, il rencontre un homme, ele encontra um homem. un boiteux de naissance. Um homem que mancava de nascimento. Du nascimento. Amen. Donc on va analyser un peu la situation, la vie de cet homme. E vamos então analisar a vida deste homem. La Bible elle nous raconte que cet homme, il avait 40 ans. A Bíblia fala que esse homem tinha 40 anos. Et à cause de son handicap, E por causa da sua deficiência, il était dépendant des personnes. ele era dependente das pessoas. Il était d'un côté dépendant des personnes qu'il ramenait tous les jours au temple. Ele era dependente das pessoas que traziam ele de volta ao templo. Et tous les jours, elle ramenait au temple. Todos os dias eles levavam para o templo. Et il était aussi dépendant des personnes qui lui donnaient de l'argent. Mas também era dependente das pessoas que davam dinheiro a ele. Donc non seulement il était dépendant, Não somente ele era dependente, mais il vivait dans l'humiliation. mas ele vivia nessa humilhação. Allez, tu peux m'aider aujourd'hui? Ô, por favor, me ajuda aqui. Est-ce que tu peux m'amener aujourd'hui au temple? Ô, será que você pode me levar para o templo Non, hoje? j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Não, desculpa, eu não posso. Aujourd'hui, je peux pas t'amener. Hoje eu não posso te levar, não. Et il avait cette dépendance. Ele tinha essa dependência. Et encore en arrivant là-bas, E quando chegava lá, il devait vivre cette place, cet endroit d'humiliation, ele tinha que viver nesse lugar de humilhação, à mendier les gens, a mendigar, à demander de l'argent aux gens. a pedir dinheiro às pessoas. Et je crois qu'il pensait, E eu creio que ele pensava,
Parce que je me suis demandé pourquoi elle est restée vraiment à la porte du temple, à la porte de l'entrée du temple. E eu me perguntei, por que ele ficava só na porta do templo de Deus? Je suis sûre et certaine Eu tenho certeza qu'il a dû penser, que ele deve ter pensado, ceux qui vont à l'église, aqueles que vão para a igreja, ici on parle du temple, a gente tá falando do templo, ils sont plus susceptibles de me bénir. eles têm mais probabilidade de me ajudar. Parce que ceux qui vont à la maison de l'Éternel, Porque aqueles que vão à casa do Senhor ils sont plus miséricordieux, têm mais misericórdia, ils sont remplis de compassion. são cheios de compaixão. Alors c'est là-bas que j'installerai ma tente. Então vai ser ali que eu vou me instalar, Ma tente, hein? C'est juste un endroit. lugarzinho. Il a dit, bah alors je veux exposer ma douleur, Então eu vou expor minha dor, je veux exposer mon handicap, eu vou expor minha deficiência, en espérant que quelqu'un aura pitié de moi esperando que alguém tenha dó de mim et me bénira. e me abençoe. Et peut-être que E talvez ils vont me bénir pour que les autres ils voient l'œuvre qu'ils sont en train de faire. eles vão me abençoar para que as outras pessoas vejam que eles me abençoaram. A Amen. obra. Amém. Et d'une certaine manière, De alguma forma, cet homme il avait raison. esse homem tinha razão. Mais c'est une triste réalité. Só que é uma realidade bem triste. Et pourquoi? Porque Porque quelle est notre attitude en dehors de la maison du Seigneur? qual é a nossa atitude fora da casa do Senhor? Parfois, Às vezes, nous en tant que croyants, nós como cristãos nous menons une double vie. vivemos uma vida dupla. Agora eu vou dizer em português. O crente do reteté, En français, le chrétien do manto, le croyant rempli de feu, crente rempli reteté, de Saint-Esprit, Cheio que do Espírito Santo, tourne, que roda, barachuri que de gira. ici à l'église. aqui na igreja. Ici à l'église. Aqui? Na igreja. Ah. Amen. Amen. Donc, on peut être un croyant rempli de l'Esprit ici. Podemos ser crente cheio do Espírito Santo aqui. Amém. On peut être un croyant fervent, Crente fervente, mais fervoroso, incrédule à l'extérieur. mas incrédulo fora. Amém. On peut être un croyant miséricordieux ici à l'église. Podemos ser cristãos misericordiosos aqui na igreja. On peut être un croyant pieux ici à l'église. É cristão praticante, piedoso. Mais quand la porte elle se ferme, Mas quando a porta fecha, de l'autre côté, on dirait que la personne elle se transforme. do outro lado parece que a pessoa ela se transforma. Amen. Amém. Donc beaucoup font forte preuve d'une sélectivité lorsqu'ils agitent d'aider ou d'aimer les autres. Algumas pessoas fazem uma seletividade quando se trata de amar ou de ajudar as pessoas. Je peux entendre un amen? Amém. Amen, merci. Amen. Donc, les frères et les sœurs sont en train de me regarder ce que je fais. Contanto que os meus irmãos estão vendo o que eu estou fazendo, Je fais bien. eu vou fazer e vou fazer muito bem. Pour être apprécié. Para ser adorado, gostado. Mais dès qu'ils sont loin de la maison du Mas Seigneur, assim que eu tô longe da casa de Deus, ils changent d'attitude. muda totalmente de comportamento. Ils changent de vêtements. Muda de roupa, Ils changent de pensée. de pensamento. Parfois, on peut trouver quelqu'un dans le monde. Podemos às vezes achar alguém no mundo. Mais c'est vraiment celle-là que je le vois tous les vendredis là. Oxe, essa pessoa mesmo que eu vi na igreja sexta-feira. C'est juste une question. Só pra saber mesmo. Amen. Amém. Donc faites attention. Cuidado, tome cuidado. Nous devons être le même ici et à l'extérieur. Devemos ser os mesmos aqui e fora. Amen. Amém. Et quand je parle de l'aide, d'aider, non seulement je parle d'une aide financière, E quando eu falo de ajuda, eu não tô falando só de ajuda financeira. mais je parle aussi d'une aide spirituelle. Mas eu tô também falando de ajuda espiritual. Et il est si triste aussi de voir dans la vie de cet homme E também é muito triste ver na vida desse homem qu'il n'a pas placé son aide en Dieu, sa foi en Dieu. que ele não colocou a sua fé em Deus. Il n'a pas placé son espoir en Dieu. Ele não colocou a sua esperança em Deus. Son secours, il ne venait pas du Seigneur qui a créé les cieux et la terre, O socorro dele não vinha do Senhor que criou os céus e a terra, mais le secours, il venait du monde naturel. mas vinha do mundo natural. Il venait des personnes. Vinha das pessoas. Et on peut facilement se retrouver à cette même place. E nós podemos facilmente chegar nesse lugar. Et c'est triste parce que
E é triste porque peut-être que cet homme, ça faisait tellement longtemps, 40 ans de souffrance, il a dit, je peux plus attendre, ça fait longtemps. porque esse homem ele estava sofrendo e talvez fazia tanto tempo que ele estava sofrendo, ele não podia mais esperar. Et je ne veux pas juger l'attitude de l'homme, Eu não quero julgar a atitude do homem, parce que c'était pas moi qui attendais 40 ans une guérison. porque não fui eu que estava esperando 40 anos por uma Ce cura. n'était pas nous ça faisait 40 ans qu'on était en train de mendier parce qu'on ne pouvait pas travailler. Não somos nós que estavam pedindo o dinheiro porque a gente não podia trabalhar. Mendigando. Mendigo. On n'est pas là pour juger. Não estamos aqui para julgar. On est là pour voir cette histoire. Estamos aqui para ver essa Et história. apprendre avec cette E histoire. aprender com essa história. Amen. Amém. Donc il a commencé à attendre les choses de la terre. Então ele começou a ter as coisas da terra. Esperava as coisas que vinham da terra. Il a cessé de croire au surnaturel. Ele parou de acreditar no sobrenatural. Il a commencé à survivre du naturel. E somente sobreviver do natural. Et il est aussi, ce monsieur, il attendait une bénédiction éphémère. E esse homem estava esperando uma bênção temporária. Une bénédiction financière. Uma bênção financeira. Qui disparaissait, il allait disparaître, il allait recevoir l'argent, mais demain il aurait besoin de revenir pour demander. Que ia embora e que talvez hoje ia existir, mas amanhã não ia ter. Ele ia ter que pedir de novo. Mais ça faisait 40 ans déjà qu'il agissait ainsi. Só que já fazia 40 anos que ele ele agia desse jeito. On continue. Então, bora continuar. On a l'habitude. Temos o hábito. Il n'y en avait plus de foi, Não tinha mais fé, il n'y avait plus d'espoir. não tinha mais esperança. Mais le soudain de Dieu, le tout de suite de Dieu, le Mas- tout en coup, je sais pas comment on dit, ou de repente de Deus em português, como on dit? Traduz, mulher. Já foi. J'ai dit, como em português a gente fala assim, o de repente de Deus aconteceu. Ah, eu falei, tout en coup, tout de suite, soudainement. Ça traduit, non? Oui. Quelque chose qu'on n'attend pas. C'est pas qu'on n'attend pas, on n'attend pas le moment précis. Tu peux A traduire, gente ma não sœur? espera o momento preciso, inoportuno. Amen. Et ce tout en coup de Dieu se Yes. produit un jour ordinaire. E esse de repente de Deus, ele aparece num dia ordinário. Et souvent, sans qu'on attende. E sem que a gente espere. Ou sans qu'il vienne nous dire, oh, monsieur, demain vous serez guéri. Ou sem que ele nos avise, falando assim, homem, você vai ser curado. Réveille les personnes plutôt, allez-y à la porte du temple que je vais envoyer mes serviteurs pour te guérir. Acorde as pessoas para que eles porque eu tô levando os meus servos para te curar. Non. Não. Il est arrivé la guérison. Ele chegou a cura. Et il était là. Ele estava ali. Il ne savait même pas qu'il allait guérir ce jour-là. E ele nem sabia que iria ser curado naquele dia. Parce que Dieu, il a ses propres voies. Porque o Senhor, ele tem suas próprias fontes. Et nous devons garder dans nos cœurs pleins d'espérance. E nós devemos manter os nossos corações cheios de esperança. Chaque jour, Todos os dias, un jour, dia, il agira. ele vai agir. Amen. Et quand on regarde la vie de Pierre, E quando vemos a vida de Pedro, on a parlé du monsieur, falamos do homem. maintenant on regarde la vie de Pierre. E agora olhamos para a vida de Il se Pedro. rendait au temple, Ele ia pro templo. il était sauvé, Ele foi salvo. il était guéri. Ele estava curado. Il a dit, ah, j'ai plus de problèmes, Não tenho mais problemas. plus de condamnation parce que je suis en Christ, Zero condenação porque eu tô em Cristo. j'ai plus de honte, Não tenho mais vergonha. j'ai plus de colère, Não tenho mais ira. tout va bien. Tá tudo bem. Amen. Donc Amen. il vivait sa vie pieuse. Então ele estava vivendo a vida dele piedosa. Et parfois on est comme ça. E às vezes nós estamos assim. On vit notre vie, Nós vivemos nossa vida, une vie pieuse, uma vida piedosa, et tout, ça va, et that's it, c'est bon. e tá tudo tranquilo. Amen. Amém. On ne fait rien, on ne fait pas du mal contre les E personnes. não fazemos mal a ninguém. Mais la question est la suivante. Só que tem uma pergunta. Mais vous faites le bien que vous avez reçu? Mas será que você está fazendo o bem que você recebeu? Parce qu'on a souvent cette question. Porque temos On a muitas souvent vezes, cette idée de, ok, je ne fais du mal à personne. temos muitas vezes esse pensamento de, ok, eu não estou fazendo mal a ninguém. Mais est-ce que tu es en train de faire le bien que tu as reçu de Jésus? Mas será que você está fazendo o bem que você recebeu de Jesus? C'est une question Amen. à nous. Hein? Je peux entendre un amen? Amém. Amen. Donc, vous avez compris. Donc, Pierre et Jean,
Pedro e João ils étaient aussi dans un jour ordinaire. estavam num dia normal, ordinário. Dieu n'a pas parlé à Pierre et Jean. Deus não falou para Pedro e para João: Aujourd'hui, je veux vous utiliser. Aujourd'hui, vous êtes mes vases d'honneur. hoje você vai ser usado, vocês vão ser meus vasos de honra. Non, mais c'était un jour ordinaire. Não, era um dia normal. Un jour normal. Um dia ordinário. Il a dit, allez, go, on y va. Allez, on va au culte. Ele falou: bora, vamos pro culto. Je te dis, ok, on y va. Então vamos. Et la Bible nous dit que quand cet homme, il a vu Pierre, E a Bíblia diz que quando Pedro ele viu esse homem, quand o homem viu Pedro e João, il leur a demandé l'aumône, il a demandé de l'argent. ele pediu dinheiro. Jusqu'aujourd'hui, E até hoje, jusqu'à ce moment-là, até agora, il avait l'habitude ele tinha um costume de ne rien demander d'autre que de l'argent. de pedir nada além do que dinheiro. C'était de l'argent qu'il avait besoin. Era só dinheiro que ele precisava. Il a fait la même chose avec Pierre et Jean. E ele fez a mesma coisa com Pedro e com Il avait João. besoin d'argent pour payer sa nourriture, Ele precisava de dinheiro para pagar sua comida, pour payer des dépenses. para pagar as despesas. Ben, il ne pouvait pas travailler. Ele não podia trabalhar. Donc, il avait besoin d'argent. Então ele precisava de dinheiro. Il avait besoin que les gens ils lui donnaient de l'argent. Então ele precisava que as pessoas dessem dinheiro a ele. Donc, il avait besoin de compter sur la compassion des personnes envers lui. Ele precisava colocar a sua esperança na misericórdia das pessoas. À compassion. Compaixão. Amen. Amém. Et quelle était la réaction de Pierre en entendant cet homme? E qual era a reação de Pedro ouvindo esse homem? Acte 3, 4, 5, il nous dit, Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit, toujours Pierre, regarde-nous. L'homme le regarde avec attention. Il pense, ils vont me donner quelque chose, de l'argent. Atos 3, 4 e 5 diz assim: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa, dinheiro. Amen. Amém. La Bible, moi, c'est ce qui m'a touché ce verset, O que me tocou nesse versículo c'est que Pierre et Jean, é que Pedro e João, ils sont tournés le regard vers l'homme. eles olharam para o homem. Parce que vous savez, parfois quand on voit des personnes, mendiants, qui sont dans la rue, qui nous demandent de l'argent, Porque às vezes quando a gente está na rua e a gente vê mendigos pedindo dinheiro, parfois on le donne, às vezes nós mais on damos, ne regarde même pas la só personne. que a gente nem olha para a pessoa. On dit, ah, c'est bon, on va se débarrasser, tiens. Aí a gente fala: nossa, eu quero me Il y descarregar a du disso. mal parfois de sortir l'argent. E às vezes tem até dificuldade de entregar o dinheiro. On regarde même pas la Gente, personne. A gente nem olha para a pessoa. On demande même pas comment ça, vous allez bien. Nem perguntamos como é que você tá bem? Mais Pierre et Jean, Só que Pedro e ils ont João, pris le temps de regarder l'homme. eles tomaram tempo para olhar aquele homem. Ça nous parle de la compassion. Isso nos fala da compaixão. La passion, c'est vivre le commandement, aime ton prochain comme toi-même. E a compaixão é viver o mandamento de ame o seu irmão como a si mesmo. C'est le témoignage de comment vivre avec compassion. E é o testemunho de como viver com compaixão. Et il a pris le temps. Ele tomou tempo. Il n'a pas dit, oh mais arrête, je suis en retard pour la prière, tu m'embêtes là. Ele não falou: nossa, sai daqui porque eu tô atrasada para a oração. Il n'a pas ignoré l'appel du monsieur. Ele não ignorou o chamado do homem. Il ne s'est pas plaint parce que souvent on dit ça, mais encore un autre qui nous demande de l'argent. Elle Mais non il y en a réclamó. plein à Nice en ce moment. Porque muitas vezes a gente reclama, Mais il fait preuve de compassion. só que ele tem compaixão. Amen. Amen. Donc on comprend que la compassion, on ne parle pas de la compassion, on pratique la compassion. E não entendemos que falamos da compaixão e praticar a compaixão. Il a entendu Jésus parler de la compassion. Ele ouviu Jesus falar da compaixão, Il a vu Jésus pratiquer de la compassion. viu Jesus praticar a compaixão, Et le moment aujourd'hui, il est venu e o momento chegou pour lui de devenir le représentant de Jésus para ele ser o embaixador de Cristo et vivre avec compassion. e viver com compaixão. Donc la compassion, elle doit être, c'est une pratique. Então a compaixão é uma prática. Or, nul ne peut agir sans compassion pour incarner Jésus. Então ninguém pode agir sem compaixão para encarnar Jesus. Parce que nous sommes les représentants de Jésus ici. Porque somos embaixadores de Cristo aqui. Et si nous voulons être reconnus comme ambassadeurs de Christ, E se nós queremos ser reconhecidos como embaixadores de nous Cristo, devons agir par compassion. nós devemos agir com compaixão. Amém. Est-ce que nous prenons le temps pour s'intéresser à la douleur de l'autre? Será que tomamos tempo para se interessar com as dores dos outros? Parce que nous sommes tellement absorbés par nos tâches quotidiennes. Porque a gente está tão nesse mecanismo de pensar o que devemos fazer no dia. On a tellement de choses à faire. Temos tantas coisas para fazer.
que ce que les gens nous demandent, c'est une perte de temps. Que o que as pessoas pedem pra gente é uma perda de tempo. Alors que Jésus, il montrait avec l'exemple, Sendo que Jesus ele mostrava no exemplo dele, qu'il dit, touché par compassion, tomado pela compaixão, il a guéri les gens. ele curou as pessoas. Touché par compassion, Tocado por essa compaixão, il a prié au Père pour qu'il puisse être nourri, les 5000 personnes. ele orou ao Pai para que essas 5.000 pessoas tenham comida. Il avait le temps pour les autres. Ele tinha tempo para as outras pessoas. Il y a des versets qui parlent que Jésus il était fatigué. Tinha versículos que falavam que Jesus estava cansado. Et il était épuisé parce qu'il était un homme. Estava muito cansado porque ele era um homem. Il était limité par son corps physique comme moi et toi. Ele era limitado pelo seu corpo físico, assim como nós. Mais quand il voyait quelqu'un devant lui, Só que quando ele via alguém na frente dele, il a dit non, je peux pas penser à moi, je dois penser à lui. ele falava, eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar nele. Il a plus besoin Ele tem mais necessidade que moi. do que eu. Amen. Et c'est pour Amen. cela que je suis venue. E é para isso que eu vim. C'est pour cette personne qui est devant moi que je suis venue. E é para essa pessoa que está na minha frente que eu vim. Donc quand on retrouve des personnes dans la rue, Então, quando achamos pessoas na rua, il faut pas les ignorer. não podemos ignorá-los. Il faut les aider. Temos que ajudá-los. Amen. Amém. Donc Pierre, il se dirigeait vers l'église. Então, Pedro ele estava indo em direção à igreja C'était quelque chose de loyable, e era algo bom. quelque chose de légitime E era en fait. algo legítimo. Mais mieux que Porém, melhor que chercher Dieu, buscar a Deus c'est être Dieu ici dans le monde. é ser Deus no mundo. Je peux m'arrêter avant de venir à l'église Eu posso parar antes de ir para a igreja parce que je veux aider quelqu'un. porque eu quero ajudar alguém. Amen. Amém. Donc plus important que venir à l'église, Mais importante do que ir para a igreja c'est vivre l'église dehors é viver a igreja fora du temple. do templo. Amen. Amen. Donc la Bible dit que cet homme, il attendait des apôtres ce qu'il recevait des autres, de l'argent. A Bíblia fala que esse homem vivia. A Bíblia diz que esse homem estava esperando dos apóstolos aquilo que ele esperava dos outros, dinheiro. Amen. Et parfois, nous pouvons être comme cet homme-là. E às vezes nós somos como esse homem. Dieu veut nous offrir des trésors célestes, Deus quer nos dar tesouros celestiais, quelque chose de bien plus grand, algo bem maior, de spirituel. espiritual. Et pourtant, Porém, nous restons là, a gente fica aqui les yeux rivés sur la terre. com os olhos fixados na terra, Et nous empêchons Dieu de nous bénir. impedindo Deus de nos abençoar. Celui que les apôtres ils avaient, E o que os apóstolos eles tinham il était bien plus précieux que de l'argent, era mais valioso do que dinheiro, bien plus important. mais importante. Et ce n'était ni de l'or ni de l'argent. E não era nem ouro nem prata. Amen. Acte 3:6, il le dit, Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On a beaucoup de personnes qui ont besoin d'écouter cette parole. Lève-toi et marche. Atos 3:6 diz assim: Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Muitas pessoas precisam dessa palavra. Levanta-te e anda. E cette versão da NVI, ela diz juste ande. Essa versão da NVI, ela fala só ande, né? Mas a maioria delas fala levanta-te e anda. Amen. Amen. Donc, c'est incroyable parce que Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent ni de l'or. É incrível D'or. porque Pedro fala: Eu não tenho ouro nem prata. Et c'est pas plein parce que je n'avais pas d'argent et de l'or. E ele não reclamou porque eu não tenho prata nem ouro. Ce n'est pas comme ça qu'on fait quand il nous manque un peu d'argent, Não là. é assim que a gente faz quando falta um pouco de dinheiro. On se plaint. A gente reclama. J'ai besoin de plus d'argent. Preciso de mais dinheiro. C'est difficile la fin du mois. Tá difícil o final de mês. Oh Dieu, tu es où? Je suis fidèle dans ta maison. Jesus, onde é que você tá? Eu sou tão fiel na sua casa. Et cette attitude de Pierre E essa atitude de Pedro nous rappelle que nous ne pouvons vivre en nous appuyant sur Dieu. On peut vivre en nous appuyant sur Dieu. lembra que nós podemos viver nos apoiando em Deus. Et ça ne signifie pas Isso não significa vivre dans l'abondance matérielle. viver na abundância material. Amém. Amen. Ouais, pourquoi vous êtes triste? Tristinho. Mais c'est la vérité, hein? Oui. Jésus il disait qu'il n'avait même pas de tête pour se reposer. Jesus ele falava que não tinha nem teto para Tête. se repousar. Ouais, le toit pour se reposer. Et nous avons un toit. Porém, nós temos um teto. Nous avons la nourriture. Temos comida. Nous avons de quoi manger. Temos o que comer. Alors arrêtons de réclamer. Amém. Então paramos de reclamar.
Bien souvent, nous est facile de nous plaindre et de déplorer notre manque d'argent. E é muito fácil a gente reclamar da nossa falta de dinheiro, La monnaie du monde. o dinheiro do mundo. Mais voici ce que dit Pierre. Mas aqui está o que diz Pedro, C'est que me le monde, je ne le possède pas. é que eu não tenho. O que movimenta o mundo, eu não tenho, c'est-à-dire l'or, l'argent, les pièces de monnaie. No caso, é dinheiro, prata, os dinheiros, as moedas. Mais j'ai une puissance plus grande, Mas eu tenho um poder bem maior, une monnaie plus grande, uma moeda maior, un trésor plus um grand, tesouro maior, la puissance de o Dieu poder de Deus, qui ne vient pas d'en que bas, não vem de baixo, mais qu'elle vient d'en haut. mas que vem de cima. Et c'est ce que j'ai. E é o que eu tenho. Je ne veux pas que garder pour moi, E eu não vou guardar só pra mim, mais je te les donne. mas eu te entrego. Amen. Amém. Et nous devons accéder à cette source de puissance. E nós devemos ter acesso a esse tipo de esse C'est nível de pour poder. nous. É pra nós. Ce n'est pas que pour Pierre. Não é só pra Pedro. Ce n'est pas pour les apôtres. Não é só pros apóstolos. Ou pour les grands hommes de Dieu. Ou pros grandes homens de Deus. C'est pour tous ceux qui croient cette puissance. É pra todos aqueles que creem nesse poder. C'est pour tous ceux qui veulent aussi cette puissance. É pra todos aqueles que querem esse poder. Avez-vous déjà vécu une situation Vocês já passaram por uma situação auquel il y a quelqu'un à côté de toi qui en a vraiment besoin onde uma pessoa ao seu lado está realmente necessitada et ben finalement toi c'est pas parce que tu ne veux pas aider, c'est pas parce que tu ne veux pas, mais c'est parce que tu ne peux pas aider, e tu não é porque você não quer ajudar, mas é porque você não pode, parce que tu n'avais pas de moyens par exemple. porque você não tem meios, Cela vous a l'argent par não exemple, tem dinheiro, por exemplo, ça nous rend triste. e isso nos entristece. Et parfois on va y arriver à des situations comme ça. E às vezes vamos ter situações assim. Je n'ai pas de l'or, Eu não tenho ouro, je n'ai pas de eu l'argent, não tenho prata, mais j'ai un pouvoir mas eu tenho um poder. et je peux prier à E eu Dieu posso orar a et Deus. Dieu peut bénir cette E personne. Deus pode abençoar essa Donc pessoa. arrêtons de limiter le Seigneur. Então paramos de limitar o Senhor. Malheureusement, la plupart d'entre nous restons très attachés à l'argent, Infelizmente, muitos de nós ficamos muito apegados ao dinheiro. même après avoir connu Jésus. Até depois de ter conhecido Jesus. Si nous, on observe nos vies, Se olhamos para as nossas vidas, l'argent est un obstacle pour la plupart d'entre nous. o dinheiro é um obstáculo para a maioria de nós. On se Amen. dit, quand j'aurai plus d'argent, Falamos, quando eu tiver mais dinheiro, je vais mettre en pratique ce que Dieu m'a demandé de le eu faire. vou fazer o que o Senhor me disse de fazer. Quand j'aurai plus d'argent, je fais ci ou je fais cela. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer isso e isso. Quand j'aurai plus d'argent, je travaille moins, comme ça je peux me dédier plus de temps au Seigneur. C'est pas comme ça? Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou trabalhar menos, assim eu me dedico mais ao Senhor. Amen. Amém. C'est l'argent qui mène nos vies. É o dinheiro que move as nossas vidas. C'est l'argent qui mène nos cœurs. É o dinheiro que move os nossos corações. Et qui nous a dit E quem disse que Dieu a besoin de l'argent, que Deus precisa do nosso dinheiro, de notre do argent, nosso dinheiro, pour faire vivre son but pour nos vies? para cumprir o propósito dele nas nossas vidas? Amém. Amen. Amém. C'est lui qui prépare toutes choses. É Ele que prepara tudo. Arrêtons de limiter le Seigneur. Paremos de limitar o Senhor. Si vous avez des projets et des rêves dans ton cœur, Se você tem sonhos e projetos no seu coração, vous devez le mettre en pratique. você precisa pôr em prática eles. Ne laisse pas, n'empêche pas le Seigneur de te bénir à cause de l'argent. Não impeça o Senhor de te abençoar por causa do dinheiro. Pierre, il était riche, Pedro, ele era rico. non pas d'argent, Não de dinheiro, mais de la puissance du Seigneur. mas do poder do Senhor. Et partout où il allait, E para onde ele ia, il bénissait les personnes. ele abençoava as pessoas. Parce que Amém. parfois, on peut se dire que la personne elle a besoin d'argent. Porque às vezes a gente pode pensar, nossa, a pessoa precisa de dinheiro. Mais 99%, Só que des fois, 99% das vezes, les personnes elles ont besoin de salut. as pessoas precisam 100% elles ont besoin de de salut. salvação, 100%. Parfois, elle a besoin de la paix. Às vezes a pessoa precisa de paz. L'argent, il n'achète pas la paix. O dinheiro não compra paz. Combien de personnes on connaît qui ont de l'argent? Beaucoup, il y a encore beaucoup d'argent, Quantas pessoas a gente conhece que tem dinheiro e muito dinheiro, mais elles n'ont pas la paix. mas não tem paz? Il y a des personnes qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas la santé. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem saúde. Et quand je parle de santé, non pas seulement physique, E quando eu falo de saúde, não é só saúde física, mais la manque de santé mentale, mas falta de saúde mental, le cœur, de l'anxiété, de la dépression. com depressão, ansiedade. Sortez vos regards de l'argent Tirem o olhar de vocês do et dinheiro. regardez une puissance plus grande qui est disponible pour nous. E olhem um poder que é bem maior que está disponível para nós. Amen. Amém.
Je pense qu'il y a quelque chose aussi que ça nous marque, ça nous enseigne avec la vie de Pierre. E eu creio que tem uma coisa que nos marca muito na vida de Pedro. C'est qu'il n'a pas attendu avoir beaucoup de foi pour mettre en pratique. É que ele não esperou ter muita fé para colocar em prática. Il a vu une nécessité devant lui. Ele viu uma necessidade na frente Il l'a dele mis en pratique. e ele pôs em prática. Je veux juste raconter un témoignage. Eu vou somente contar um pequeno testemunho. Depuis mon enfance, je souffrais beaucoup d'allergies. Desde a minha infância eu sofria muito de alergia. J'ai des problèmes d'allergie des médicaments, Eu tenho um problema de alergia que seja de remédio, mais aussi allergie pollen, mas também de flores, de rhinite, sinusite. sinusite, rinite. Et un jour, en plein confinement E num dia no meio do confinamento, de Covid, do Covid, j'ai eu une crise très forte. eu tive uma crise muito forte. Et comme j'ai ma pharmacie à la maison vraiment chargée, Como eu tenho a minha farmácia bem carregada lá em casa, il y a tout ce que vous voulez. tem Hein? tudo. Il y a même des médicaments que j'apporte du Brésil au cas où j'aurais besoin. Tem até remédio do J'étais comme ça, hein? Dieu m'a délivré. Hein? Deus me libertou. Et j'ai dit, écoute, j'ai une grosse allergie, une crise d'allergie. Eu tô com uma crise imensa de alergia. Je cours Então vers le corro Père pour prier. pro pai para orar. Non. Não. Je cours vers la pharmacie. Eu vou ver a farmácia. Donc, quand j'ouvre ma porte, j'ai cherché de partout. Mais non, mais c'est pas possible, il n'y a pas le médicament. E aí quando eu entro, eu procuro loucamente pelo remédio, só que ele não tá. Non, mais il était là. Mas eu tenho certeza que ele tá lá. Et on avait plein. Tinha um monte. Et j'ai cherché de partout et finalement, j'ai commencé à m'énerver. E aí eu procurei em tudo que é lado, só que aí eu comecei a ficar com raiva. Parce que déjà, éternuer toute la journée, j'en pouvais Porque plus. ficar espirrando o dia todo é chato. Déjà, j'étais pas, Eu já não comment je vais dire, calme. era muito calma. Ne me regarde pas comme ça parce que Nem me olhe je assim. peux en recevoir. Bref, Porque você também vai... continuons l'histoire. Continuamos. Et ben, j'ai commencé à m'énerver, j'étais vraiment Comecei a ficar com raiva. en colère. Com raiva. Et là, Dieu l'a dit, prie. E o Senhor falou, ore. Hein? Oi? Mais non. Claro que não. Mais il n'y a plus rien à faire. Hein? Não tem mais nada Mais pra fazer, não acho remédio. c'était un dimanche. Era um domingo, La pharmacie, elle était fermée. a farmácia estava fechada. En plus, je ne pouvais pas acheter Et le on- médicament. E eu nem podia comprar um remédio mesmo. Donc, j'avais aucune solution que de Eu prier. não tinha outra solução que orar. Et j'ai commencé à prier. E eu comecei a orar. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. Eu recebo minha cura em nome Atchou, de Jesus. atchou, atchou. E espirrava. Et j'ai prié une fois, 2, 3, 4, 5. Orei 1, 2, 3, 4, 5. Et ça me rendait encore plus Doente. colérique. Merci, ma soeur. Pas Isso me C'est deixava exactement mais ça. com raiva. Et j'étais encore plus en colère. Mais c'est pas possible, ça marche pas ce truc. E eu tava com mais raiva e não é possível tá Si funcionando, c'était não. le médicament, oh, Se fosse remédio, tava passando faz tempo. 10 minutes, c'est bon. 10 minutos já tinha acabado. Et rien, et rien. Et nada. Et je commençais à reprimander, E eu reprimander. repreendendo. Et plus je parlais, Só que mais eu falava, plus cette vérité, elles sont racinées dans mon cœur. mais essa verdade, ela se enraizava no meu coração. Ce n'était pas la première fois que je reprimandais l'esprit ou la maladie ou l'allergie. Não era a primeira vez que eu repreendi aquela doença ou aquele espírito, ou enfim, o espirro. L'allergie. Alergia, desculpa. Mais parce que je n'avais pas d'autre choix Mas que como- de prier, Mas como eu não tinha mais outra escolha do que orar, je persévérais dans la prière. eu continuei perseverando na oração. Et l'allergie, elle a disparu. Então a alergia, ela sumiu. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc. Eu achei que legal. Que Celle qui incrível. prie, il n'y a pas de foi. Hein. Aquela que ora que nem Ah, tem mais ça fé. marche vraiment. Nossa, tá funcionando. Et là, ce jour, j'ai dit, ben, Seigneur, j'ai compris E nesse dia eu falei, ok, entendi, Senhor. que tu as caché le médicament Que tu escondeu o remédio pour me pousser à prier. pra me deixar orar, me levar a orar. Parce que je veux vous dire quelque chose. Que eu vou falar alguma coisa pra vocês. Après, je trouvais le médicament. Depois eu achei o remédio. Donc, pour vous dire Então, pra falar pra que vocês parfois Dieu va Car- nous laisser aller jusqu'au bout, que às vezes Deus ele vai deixar a gente até o final sans rien, sem nada, dans le manque, na falta, pour nous rappeler só pra nos qu'il y a lembrar une grande source qui coule ici que tem uma fonte que jorra dentro de nós et que c'était à nous d'aller chercher e que é nós que devemos ir buscar, à la place d'aller récupérer ailleurs, ao invés de buscar em outro lugar, à chercher des choses à l'extérieur, le naturel. ao invés de buscar no natural lá fora. Mais elle est là. Só que tá aqui, Il y a une source qui vient d'en haut tem uma fonte que vem de cima et elle est pour nous. e ela é pra nós. Amen. Amém.
Parfois, nous agissons dans le pilote automatique. E às vezes a gente age nesse piloto automático. J'avais l'habitude, j'étais malade, Eu tinha o hábito de estar doente, je prenais le médicament. tomo remédio. Et après cette expérience, E depois dessa experiência, je changeais quand même. mudei depois. J'ai mal de tête, Tô com dor de cabeça, je te reprimande au nom de Jésus. eu te repreendo em nome de Jesus. Je ne prends plus de médicaments. Não tomo remédio. C'est rarissime. É bem raro, Parce que je sais, porque eu sei j'ai vécu. que eu vivi. Et maintenant, le diable va plus m'envoler. E o diabo ele não vai roubar. Maintenant, c'est moi qui commande. L'esprit qui commande. Não, é o Espírito que manda. Amen. Donc, c'est le surnaturel Então, o sobrenatural qui donne naissance au naturel et non l'inverse. que dá nascimento ao natural e não o contrário. On doit le chercher, la source qui est en haut, Devemos buscar a fonte de cima par la prière, pela oração et apporter ce qui est déjà déclaré par Dieu ici pour nous sur terre. e trazer o que foi declarado por Deus aqui nessa terra. La guérison, A cura, la délivrance. a libertação. Dieu l'a déjà dit, vous êtes guéris, Deus já falou, você é curado, vous êtes délivrés. você é liberto. Et c'est l'intention de Dieu de nous guérir, de nous délivrer. E a intenção de Deus nos curar e nos libertar. Mais nous devons accepter cette E vérité. nós devemos aceitar essa verdade. Parce que le pouvoir de guérir est un don de Dieu. Porque o poder de cura é um dom de Deus. Et on reçoit par la foi en Jésus. E nós recebemos pela fé em Jesus. Et Pierre, il a compris que ce n'était pas l'argent qui allait résoudre le problème de cet homme. E Pedro ele entendeu que não era o dinheiro que ia resolver a situação daquele homem. Cet homme, il avait besoin d'une guérison, d'une délivrance. E esse homem ele precisava de uma libertação. Et la foi en Jésus-Christ E a fé em Jesus et le trésor que possédaient les apôtres, e o tesouro que eles tinham os apóstolos qui leur permettait d'accomplir des miracles. permitia a eles de cumprir milagres. Et il est accessible pour nous. E está acessível para nós. Philippiens 2, 6, 11, il nous dit, lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Amen. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes et tous les voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à mort et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Filipenses 2, 6 a 11 diz assim: Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo Amém. e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua Amém. declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque nous parlons du nom de Jésus, E quando nós falamos do nome de Jesus, nous parlons de la puissance, nós falamos do poder, de l'autorité, da autoridade, de la personne de Jésus. da pessoa de Jesus. Pendant son séjour dans le monde, E no período que ele estava no mundo, il agit avec l'autorité qu'il avait reçue de Dieu. ele agiu com a autoridade que ele recebeu de Deus. Il guérissait les malades, Ele curava os enfermos, il délivrait, ele libertava, mais aussi il enseignait, ele pregava, ensinava, il relevait les malades, ele levantava os doentes, il anéantit aussi les œuvres de Satan. ele quebrava as obras de Satanás. Mais après son retour au Père, Mas depois da sua volta ao lado do Pai, il nous a délégué cette puissance par le Saint-Esprit. ele nos entregou esse poder pelo Espírito Santo. Et ce verset, E nesse versículo, il nous révèle que nos revela que nous avons ce pouvoir, temos esse poder. ce pouvoir-là. Esse poder ali. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Filipenses 2:10. Para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Tout. Todo.
Il a dit au niveau naturel, No nível natural, ça veut dire les hommes et tous les êtres vivants, significa os homens e todos os seres vivos, mais aussi au niveau spirituel. mas também no nível espiritual. Ça veut dire les anges de Dieu Significa os anjos de et Deus les anges de e l'ennemi. os anjos do inimigo. Ils se soumettent à son nom. E eles se submetem ao Ils seu se nome. soumettent à sa puissance. Eles se submetem ao seu poder. Il ne s'agit pas seulement de mettre à genoux pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, E não é somente se ajoelhar para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mais de se mettre à genoux mas de se colocar de joelhos, en reconnaissant son autorité et sa puissance. reconhecendo o seu poder, sa puissance, o seu poder. Amen. Amém. Donc les démons, ils reconnaissent l'autorité de Jésus. Os demônios, eles reconhecem o poder de Jesus. La maladie, elle reconnaît l'autorité de Jésus. A doença, ela reconhece o poder de Jesus. Et nous, E nós? Depende. est-ce Amen. qu'on reconnaît vraiment? Será que a gente reconhece realmente o poder? C'est incroyable parce que parfois, en disant au nom de Jésus, É engraçado porque às vezes a gente fala no nome de Jesus à la fin de chaque prière, no final de cada oração. et c'est un peu par habitude. E é por hábito. Amen. Amém, né? Comme une formule magique. Como uma fórmula mágica. Mais ce n'est pas une formule magique que Dieu nous a donnée. Só que não é uma fórmula mágica que Deus nos entregou. Amen. Amém. Nous n'avons pas la conviction A gente não tem essa convicção de sa véritable puissance, le nom de Jésus. do real poder que tem no nome de Jesus. Nous la répétons comme des paroles vaines, A gente só repete como palavras vãs, sans vie, sem vida, perdues, perdidas. avant de prononcer, écoutez bien, Escutem bem, desculpa. avant de prononcer le nom de Jésus, Antes de falar, declarar o nome de Jesus, il faut croire à son nom. precisamos acreditar no seu nome. Amen. Amém. Lorsque Jésus a dit qu'il nous donnerait son nom, il désignait les croyants comme ses représentants autorisés à agir en son nom. Cela signifie que lorsque vous vous présentez à lui, vous portez l'autorité de Jésus lui-même. Quando Quando Jesus ele disse que daria o seu nome, ele estava falando aos crentes que como seus representantes autorizados a agir no seu nome. Isso significa que quando você se apresenta a ele, você também tem autoridade em cima dele. On a la même autorité de Jésus. A mesma autoridade que Jesus. Vous n'avez pas besoin de dire au nom de Jésus. Faites attention, il vous suffit de savoir qui vous êtes et de marcher dans la confiance qu'il vous a donnée. Jésus vous a conféré l'autorité. Amen. Vocês não precisam de dizer no nome de Jesus. Vocês só precisam de saber quem vocês são e andar nessa confiança que ele vos deu. Jesus, ele deu essa autoridade. Amen. Amém. Donc, est-ce qu'on croit à cette vérité? Será que acreditamos realmente nessa autoridade? Que nous croyons que Jésus avait l'autorité Será que cremos que Jesus tinha autoridade? et il nous a donné aussi. E que ele nos entregou essa autoridade? Parce que nous sommes les représentants de cette puissance. Porque somos os representantes desse poder. Marc 16, 15, 18, il nous dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et qui sera baptisé, Amen, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper les serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amém. Amen. Marcos 16, 15 a 18 diz assim: Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Pierre, il a reçu cette autorité. Pedro, ele recebeu essa autoridade. Il était là quand Jésus l'a parlé. Ele estava aqui quando Jesus ele Il falou. a cru à cette parole. Ele acreditou nessa palavra. Il a dit, c'est pour moi, Ele falou, é pra mim, je la garde. eu guardo ela. Et au moment opportun, je veux E l'utiliser. no momento oportuno eu vou usar ela. C'était la première fois que le nom de Jésus il a été mentionné dans les E Écritures. foi a primeira vez que o nome de Jesus ele foi falado nas escrituras. Et c'est Pierre qui l'a E utilisé. foi Pedro que usou. Et c'était quel le résultat? E qual foi o resultado? Acte 3, 7, 10, il nous dit, Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se relever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent solides. Il se lève d'un bond et se met à marcher. Il entre avec Pierre et Jean dans le temple. Il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Amen. Toute la foule le voit marcher et chanter la louange de Dieu. Les gens le reconnaissent, c'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors ils se sont effrayés. Waouh! Et très étonnés à cause de ce qui est arrivé à l'infirme. Amen. Atos 3, 7 a 10 diz assim: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem Amém. ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amen. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Amen. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Amen. Amém. Vous savez, c'était une journée ordinaire. Sabiam? Era um dia ordinário. C'était une journée comme une autre. Era um dia normal, como o Et le outro. miracle se produit parce que Pierre, E o milagre ele aconteceu porque Pedro, écoutez bien, escutem bem, s'est rendu disponible pour le vivre. ele estava disponível para vivê-lo. Et la même chose, elle peut nous arriver. E a mesma coisa pode acontecer conosco. Pierre, aujourd'hui, il était le vase Pedro hoje ele estava sendo o vaso à travers lequel la puissance de Dieu através que o Espírito de Deus, o poder de Deus, accomplit les miracles. ia cumprir milagres. Les miracles s'est passé dans une journée ordinaire. E os milagres aconteceram em um dia ordinário. Pierre, il a compris Pedro ele entendeu que le miracle il était déjà se produit à l'intérieur de lui. que o milagre já estava acontecendo já tinha acontecido dentro dele. Et maintenant, il allait être une source pour ce miracle. E agora ele ia ser uma fonte para esse milagre. Et c'est incroyable parce que les miracles ne peuvent pas se produire uniquement à l'intérieur de l'église. E é incrível porque os milagres não podem acontecer somente no meio da igreja. Parce qu'on s'attend à avoir des miracles ici à l'intérieur de l'église. Porque a gente espera ver milagres dentro da igreja. Et ce serait si triste. E seria tão triste Des miracles comme celui de Pierre, acontecer milagres como o de Pedro. ils se sont produits à l'extérieur Esses aconteceu fora da igreja et non à l'intérieur du temple. e não dentro do templo. Mais ensuite, Só que depois, cet homme, quand il a fui libéré, quando ele foi liberto, il a pu entrer dans le temple ele pôde entrar dentro do templo, en chantant les chants de louange à Dieu louvando a Deus, et à glorifier le Seigneur. glorificando Deus. Et qu'est-ce que Dieu lui veut nous parler ce soir? E o que é que o Senhor quer falar para nós hoje? Qu'il y a beaucoup de boiteux à l'extérieur. Que tem muitas pessoas mancando lá fora. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Tem muitas pessoas doentes lá Il y a fora. beaucoup de pécheurs qui sont dehors. Tem muitas pessoas que pecam lá fora. Il y a beaucoup de personnes qui sont enchaînées par le diable Tem muitas dehors. pessoas encorrentadas lá fora. Ils attendent que nous, Eles estão esperando que nós, comme Pierre, como Pedro, nous levions pour les aider. nos levantemos para ajudá-los. Et une fois qu'ils seront guéris, E assim que eles forem curados, libérés, libertos, ils feront comme cet homme, il revient à l'église. eles vão agir como esse homem, voltar à igreja. C'est à nous de le faire. Somos nós que devemos fazer. Si vous êtes debout, Se você está em pé, aidez les autres à se lever. ajude os outros a se levantar. Si vous êtes guéri, Se você está curado, guérissez. cure. Si vous êtes délivré, déjà libre, Se você já está livre, libérez liberto, les autres. liberte as pessoas. Soyez un canal de cette puissance, ne la retenez pas. Seja um canal, uma fonte para esse poder, não a retenha. Écoutez, la puissance, elle vient du nom de Jésus. O poder ele vem do nome de Jesus. Mais nous, en tant que croyants, E nós como cristãos, nous devons être ses collaborateurs. nós devemos ser colaboradores. Nous ne vivons pas des miracles Não vivemos milagres
si nous ne mettons pas en pratique les enseignements de Jésus, se não colocarmos em prática os ensinamentos, os ensinamentos de de Jesus. Jesus. Amen. Donc Pierre, il nous enseigne quelque chose. Pedro, ele nos ensina algo. J'ai été relevé par la main puissante de Jésus. Eu fui levantado pela mão poderosa de Deus, Et Jesus. maintenant, aujourd'hui, E hoje, je veux être agora, cette main puissante eu posso ser essa mão que je poderosa veux relever para levantar les autres. as outras pessoas. Je sais Eu sei où j'étais, onde eu estava, d'où Jésus m'a délivré. de onde Jesus me tirou. Je sais l'état de mes pensées. Eu sei o estado dos meus pensamentos. J'étais que je sais que je vivais dans la condamnation, dit Pierre. Eu sei que vivia na condenação, assim como diz Pedro. Je sais le bruit qui faisait à l'intérieur de moi. Eu sei o barulho que ecoava dentro de mim, Mais lui, il est venu. mas ele veio. Jésus, il est venu. Jesus veio. Il m'a relevé. Ele me levantou. Il m'a Ele me restauré. restaurou. Non pas pour finir là avec ma restauration, Non ma pra te- délivrance. Não para terminar a minha libertação Que en moi, somente em mim, mais m'utiliser moi-même mas também usar a mim mesma comme une source, comme un canal como uma fonte de délivrance. de libertação. Dieu, il voulait utiliser Pierre Deus, ele queria usar Pedro et il veut utiliser moi et à toi. e ele quer nos utilizar também. Amen. Amém. Je suis aujourd'hui la main de Dieu Hoje eu sou a mão de Deus qui relève celui qui est tombé. que levanta aquele que está caído. Donc Pierre, il a regardé, tiens, Então Pedro, ele olhou e falou: olha, lève-toi. levanta. J'ai déjà été à ta place. Eu já estava no teu lugar. Alors lève-toi. Então levanta-te. Et non seulement incroyable parce que cet homme, il a été guéri, É incrível porque não somente o homem estava curado, mais son miracle a eu un impact sur les personnes qui ont entouré. mas o milagre dele, ele teve um impacto nas pessoas que estavam ao redor dele. Il y a beaucoup qui ont cru à cette puissance, Muitas pessoas acreditaram nesse poder, au nom de Jésus. no nome de Jesus, Ils ont atteint le nombre de 5000 membres. e chegou a 5.000 membros. Amen. Amen. Et je veux finir avec cette question. E eu vou terminar com essa pergunta. Lève-toi. Levanta-te. Ne s'adresse pas seulement à celui qui est à terre, Não é somente para aquele que está no chão, afin qu'il puisse se relever par la puissance du nom de Jésus. para que ele possa se levantar pelo poder do Espírito Santo. do Mais poder de Jesus. lève-toi. Mas levanta-te. C'est un appel de Jésus É um chamado de Deus, à ceux Jesus, qui sont debout, para aqueles que estão em pé, à ceux qui sont déjà guéris, aqueles que já estão curados, à ceux qui ont déjà reçu une délivrance de Dieu, para aqueles que já receberam uma libertação de Deus, qu'aujourd'hui, que hoje ils puissent être la main de Jésus eles podem ser a mão de Jesus qui va relever les personnes, que vai levantar as pessoas, qui va relever ceux qui sont par terre, que vai levantar aqueles que estão no chão, qui va relever celui qui est malade, que vai levantar aquele que está doente, qui va guérir celui qui est malade, que vai curar aquele que está doente, qui va délivrer celui qui est emprisonné par le diable. que vai curar aquele que está aprisionado pelo diabo. Où vous êtes aujourd'hui? Onde você está hoje? Est-ce que vous êtes assis? Será que você está sentado? Est-ce que vous êtes ce monsieur qui est par terre, Ou você é esse homem que está no chão, qui en a besoin d'une délivrance, une guérison? que precisa de uma libertação, de uma cura? Vous pouvez trouver Você pode achar dans le nom de Jésus. no nome de Jesus. Ou vous êtes celui qui est debout Ou você é aquele que está de pé, et qui a déjà reçu cette guérison. que já recebeu essa cura, Et mais maintenant, debout là où vous êtes, só que agora em pé, onde você está, vous pouvez poser sa main pode colocar sua mão et relever les autres e levantar os outros par la puissance du nom de Jésus. pelo poder do nome de Jesus. Amen. Amém. C'est une question et nous devons répondre. É uma pergunta e nós devemos responder a ela. Que vous puissiez méditer sur ça pendant toute cette semaine. Que nós possamos meditar sobre essa pergunta durante a semana. Ne soyons pas égoïstes. Não sejamos egoístas. Nous devons vivre dans la miséricorde. Nós devemos viver nessa misericórdia. Tout ce que qu'est-ce qu'il a dit Pierre? É o que disse Pedro. Ce que j'ai reçu, O que eu recebi, je te le donne. eu te entrego. Lève-toi. Levanta-te. Alléluia. Aleluia. On va prier. Vamos orar. Alléluia. Père, Pai, Seigneur, nous te demandons pardon, Père. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor. Parce que parfois l'égoïsme, Porque às vezes o egoísmo, il nous rend aveugles. ele nos deixa cego. Pardon, Seigneur. Perdão, Senhor. Nous te demandons que tu puisses briser tout obstacle mental Nós te pedimos, Senhor, que tu venha quebrar todo obstáculo mental qui nous empêche que nos impede d'accéder
de ter acesso à une nouvelle compréhension. a um novo entendimento, Brise toute barrière, Seigneur, quebre toda a barreira d'invalidité, Seigneur, de deficiência, d'invalidade, invalidade, d'handicap, Père, au nom de de Jésus, Seigneur. deficiência em nome de Jesus. Toute déficience, Seigneur, qui a été posée sur nous depuis notre naissance, Toda Seigneur. invalidade que foi colocada em cima de nós desde pequeno, Pai. Aussi que ça a été attaché à nous après notre jeunesse, ou adolescence, ou l'âge adulte. Que se apegou a nós depois da nossa idade de juventude ou de adulto. Détruis tout obstacle qui nous empêche de recevoir cette révélation. Destrói todo obstáculo que nos impede de receber essa revelação. Nous possédons un trésor céleste Nós temos um tesouro celestial qui nous appartient. que nos pertence. Abat tout obstacle Tira todo obstáculo qui nous empêche de croire que nos impede de crer en cette vérité. nessa verdade. La guérison nous appartient. A cura nos pertence. La délivrance nous appartient. A libertação nos pertence. Et nous sommes aussi un canal E nós somos uma fonte pour cette guérison. para cura. Seigneur, je te demande, Senhor, nós te pedimos pour ceux qui sont couchés, para aqueles que estão no chão, relève-le par ton nom. levanta eles pelo teu nome. Redresse leurs pieds comme tu as redressé le pied de cet homme qui ne pouvait pas marcher. Releva o pé dessa pessoa, desse homem que não conseguia andar. Il était vraiment dans la dépendance d'autres personnes. Ele estava totalmente na dependência das outras pessoas. Il vivait par terre, Ele vivia no chão, dans l'humiliation. na humilhação. Mais tu es arrivé à sa vie. Mas tu chegou na vida dele. Et tu as changé sa E vie. tu mudou a vida dele. Et par la puissance de ton nom, E pelo poder do teu il a pu nome, se relever. ele conseguiu se Il a pu levantar. sauter. Ele conseguiu Il a pu pular. marcher. Ele conseguiu Il a andar. pu glorifier ton nom, Ele Père. conseguiu glorificar teu nome, Pai. Seigneur, change notre façon de penser. Senhor, muda a nossa forma de pensar. Jusqu'à présent, nous avons les yeux fixés vers le monde. Até então a gente tem os olhos fixados no mundo. Et à regarder le monde nous apporter tant de souffrance, Seigneur. Olhando o mundo, trazendo tanto sofrimento, Senhor. Mais nous voulons croire maintenant Mas nós queremos crer agora que comme cet homme, que assim como esse homem, qui après sa délivrance, depois da libertação dele, après sa guérison, depois da cura dele, il a fait un bond et se releva, ele se Seigneur, levantou vers la vie, para a vida, vers la vérité, para a verdade, vers la liberté em direção à liberdade, auquel tu nous as appelés, Père, au nom de Jésus. a qual tu nos chamou em nome de Jesus. Fais de nous, Seigneur, Faz de nós des hommes comme Pierre, homens como Pedro, des hommes qui sont guéris, homens curados, qui guérissent les autres. homens que curam os outros. Nous ne voulons plus où on va passer, on va apporter non pas la guérison. Onde nós vamos andar, leva a cura. Nous voulons être par où on passe, Nós queremos para onde nós passamos, apporter la liberté, non pas la confusion. levar libertação e não confusão. Aide-nous, Seigneur, Ajuda-nos, Senhor, à croire a acreditar que ce pouvoir ne vient pas de nous. que esse poder não nos pertence. Parce que parfois nous ne le levons pas parce qu'on pense à nous, Porque às vezes nós queremos porque pensamos em nós. mais à voir ton pouvoir Mas ter o teu poder, qui a déjà commencé à agir en nous, ver o teu poder que já começou a agir em nós, mais que maintenant va agir au travers de nous, Père. mas que vai agir através de nós. Au nom de Jésus, Em nome de Seigneur. Jesus, Aide-nous à garder cette vérité. ajuda-nos a guardar essa Et verdade qu'aucune de ces vérités, e que nenhuma dessa verdade elle ne soit perdue. seja perdida. Nous avons l'autorité. Temos a autoridade. Nous avons reçu Recebemos cette autorité. essa autoridade, La puissance du nom de Jésus. esse poder do nome de Nous pouvons Jesus. prier pour les malades. Nós podemos orar pelos doentes, Nous pouvons prier pour les captives. podemos orar pelos cativos, Sans peur, sem medo, sans crainte, comme dit ta parole. sem temor, Car le sang de Jésus nous garde. porque o sangue de Jesus nos Car guarda. le sang de Jésus nous protège. Porque o sangue de Jesus protege a Nous gente. sommes cachés en toi. Nós estamos escondidos em Ti. Nous voulons utiliser. Amène-nous dans un nouveau niveau, Seigneur. Traz-nos para um novo nível, Un autre niveau. outro nível. Nous ne voulons plus parler de maladie. Não queremos mais falar de doenças, Mais nous voulons être cette source, mas queremos ser essa fonte, ce canal essa fonte de santé, de guérison,
de saúde, de cura et de délivrance, Père. e de libertação. Par où on passe, Por onde nós non pas passarmos, seulement à l'église, não somente na igreja, mais là, à mon travail, mas também no trabalho, mon école, na escola, mon voisinage, na vizinhança, ma famille, na família, que tous ils puissent regarder que todo mundo possa la olhar puissance de Jésus o poder de Jesus en moi em mim, et à travers moi. que através de mim. Au nom de Jésus, Em nous nome prions. de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Amen. Lève